बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अपडेट्स लेकर हाज़िर हूँ। कल दो जगहों पर एहतजाज हुआ, जिसमें पंजाब असम्बली के सामने और केपी में भी जितने मुलाजमीन और पेंशनर्स हैं उन्होंने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई और मुसलसल एहतजाज जारी था। और जिस वजह से हुकूमत ने अपने नुमाइंदगान भेजे और उन्होंने मुआहदा किया कि और यकीन दहानी करवाई कि हम आपका जो 30% डिस्पेरिटी अलाउंस है उसको बहाल करवाएंगे और बाकी मांगे भी आपकी असम्बली में जो है पेश की जाएंगी ताकि आपको आपका हक मिल सके। इस वाले से पंजाब में और केपी में क्या क्या माहौल रहा, इस वाले से मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स जो थे उन्होंने क्या अपडेट्स दी, पहले एक छोटा सा ये क्लिप देखिए, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस पंजाब का मुतालबात के हक में एहतजाज। एमपी अहमद इकबाल की मुजाहिरीन से मुलाकात। रुकन सूबाई असम्बली अहमद इकबाल की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। असम्बली कारकुन होने की हैसियत से आपकी बात सुनने आया हूँ, अहमद इकबाल की जानिब से कहा गया। वादा करता हूँ आपके मुतालबात अरकान असम्बली के सामने रखूंगा। मुतालबात मंजूर ना हुए तो 15 मुहर्रम के बाद दोबारा एहतजाज करेंगे। आपको बता रहे हैं ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस पंजाब का मुतालबात के हक में एहतजाज। एमपी अहमद इकबाल की मुजाहिरीन से मुलाकात हुई। रुकन सूबाई असम्बली अहमद इकबाल की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। असम्बली कारकुन होने की हैसियत से आपकी बात सुनने आया हूँ, अहमद इकबाल की जानिब से ये कहा गया। ये जो डिस्पैरिटी वाला मामला है ये बड़ा जेन्युइन केस है। तो किसी के अलाउंस ज्यादा हो, किसी के कम हो, किसी की तनख्वाह ज्यादा हो, किसी की कम हो, ये हर लेवल पे एग्जिस्ट करता है और ये मैं इसको नाइंसाफी समझता हूं और मैं समझता हूं कि इसके लिए आवाज बुलंद करना और आपके मुकदमे को वजीर खजाना तक पहुंचाना और इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाना ये एक नेक अमल है। और इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है कि मैं जो ये चार्टर ऑफ डिमांड्स है ये भी अपनी असेंबली में कल बजट इजलास में काबीना के अरकान के सामने रखूंगा। कोई भी सरकारी मुलाजिम हो, वो चाहे जिस मर्जी ग्रेड में हो, 22वें ग्रेड में हो और फेडरल सेक्रेटरी हो या पहले ग्रेड में हो और मेयो अस्पताल के फर्श की सफाई कर रहा हो, मेरा ये ईमान है कि वो भी उतना सिविल सर्वेंट है जितना गिरा सिविल सर्वेंट। तो सबसे पहले मैं डिस्पेरिटी अलाउंस के हवाले से तो 30% है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। केपीके के हवाले से बात कर रहा हूँ। इसमें मुज़ाकराती कमेटी ने वफाक की तर्ज पर DRA अलाउंस में इजाफा यकीन दहानी कराई। अगीगा ने हुकूमत की 3 दिन की डेडलाइन दे दी है, 3 दिन की डेडलाइन दी गई है और इस डेडलाइन में अगर हुकूमत अपने वादे पर पूरा नहीं उतरती तो दोबारा फिर एहतजाज की कॉल देगी अगीगा। सूबाई असम्बली के सामने 7 घंटे बाद एहतजाज ख़त्म करने, मुतालबात तस्लीम ना होने पर दोबारा धरना देने का ऐलान और DRA अलाउंस खजाने पर बोझ करार महकमे की माजरत। ये पहले मामलात थे। अब जो है उन्होंने कहा है कि हम जो है वो दोबारा फिर बात करेंगे, आपको DRA अलाउंस दिलवाएंगे। पेशावर से ये न्यूज़ है। सूबाई हुकूमत की यकीन दहानी पर सरकारी मुलाजमीन 7 घंटे से जारी एहतजाजी धरना ख़त्म कर दिया। मुलाजमीन हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद खैबर रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 3 दिन के बाद डेडलाइन जो दी गई है, अगर ना मामला तय हुए तो एहतजाज दोबारा होगा। पेशावर शहर में ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासर था, गाड़ियों की तवील लाइनें लग गई थी। एहतजाजी धरने के क़यादत अगीगा के सूबाई चेयरमैन समीउल्लाह अजीजुल्लाह खान मोहम्मद शेर खान कर रहे थे। एहतजाजी धरने में पेशावर समेत सूबे भर के सरकारी मुलाजमीन ने शिरकत की। ताहम सूबाई हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात के बाद खैबर रोड को 7 घंटे बाद खोल दिया गया। मुजाहिरीन को यकीन दहानी कराई गई कि वफाकी हुकूमत की तर्ज पर और DRA 30% इजाफा किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो खैबर रोड है उसमें नमाजियों की जो नमाज पढ़ते थे उन्होंने भी अपनी नमाज अदा की।
وہاں پر بھی نماز ادا کی گئی. ٹریفک کا نظام جو تھا وہ مفلوج ہو چکا تھا, اس کو کھول دیا گیا اور تمام تر کمیٹی کے اراکین کو تسلی دی گئی کہ ہم آپ کے معاملات جو ہیں جو آپ سے طے شدہ ہیں وہ ضرور آپ کو وفاق کے مطابق ملیں گے. تو ہو گیا جو معاملات طے ہوئے تھے کے پی کے میں وفاق کی سطح پر انہوں نے تو اعلان کر دیا, مگر جو پنجاب لیول پر اسمبلی ہال کے سامنے, پنجاب اسمبلی کے سامنے جو احتجاج جاری تھا, تو وہاں پر جناب ایم پی اے احمد اقبال خان سے, جو کہ ایک ایم پی اے اور گورنمنٹ کی نمائندگی کرنے کے لیے آئے, انہوں نے آ کر اس فورم پر آئے اور گفتگو کی اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے جو مطالبات ہیں جن میں ڈی آر اسپیشلی جو تھا وہ جو ہے وہ اس والے سے آواز اٹھائیں گے جا کر. اگر یہ بھی اپنا جو ہے وہ جو وعدہ ہے اسے پورا نہیں کرتے تو 15 محرم کے بعد دوبارہ پھر احتجاج کی کال ہے عگیگا کی طرف سے. تو یہ احتجاج جو ہے وہ 2 جگہ کیا گیا تھا. جو انہوں نے جو وعدے کیے ہیں وہ بھی میں آپ کلپ یہاں پہ لگا دیتا ہوں. میں ایک دفعہ پھر پنجاب سے آئے ہوئے تمام ملازمین کا انتہائی مشکور ہوں. آپ اتنی گرمی کی شدت میں یہاں پر آئے ہیں. میں نے پہلے بھی پچھلی تقریر میں جو 7:45 بجے کی تھی, میں نے کہا تھا کہ انتظامیہ جس میں ایس ایچ او صاحب, ڈی ایس پی صاحب, ایس پی صاحب ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے, کیونکہ دھوپ میں آپ کے ساتھ ہی انتظامیہ کھڑی ہوتی ہے, ان کو بھی آج کی دھوپ کی شدت تھی, حبس کی شدت تھی, تو انہوں نے جو بات کی ہے اوپر جا کر وہ ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے آ رہے ہیں. ڈی ایس پی صاحب کو بھیجا, ایس پی صاحب نے, ایس پی صاحب ساتھ کھڑے ہیں اور میں انتہائی مشکور ہوں اپنا میاں احمد اقبال صاحب جو کہ احسن اقبال صاحب کے بیٹے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ احسن اقبال کا نون لیگ میں کیا رول ہے؟ جنرل سیکرٹری نون لیگ پاکستان ہے, وفاقی وزیر پلاننگ ہے اور ایک کمٹمنٹ والے بندے ہیں. اور اس کا بیٹا آپ کو یقین دہانی کے لیے یہاں پر آیا اور اس کو کسی نے بلایا نہیں ہے, یہ خود آپ کی بات سننے کے لیے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آئے ہیں. کیونکہ جب بھی انتظامیہ بات کو آگے بڑھاتی ہے تو انشاءاللہ اس میں اللہ کہ جو وفاق دے گا وہ ہم دیں گے. لیکن کچھ ہمارے ایسے کو ڈی ایس پی صاحب خود بھی بتائیں گے, ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوگی جس میں یہ تمام معاملات پر آپ کے ساتھ ڈائیلاگ ہوگا اور اتنی دیر تک 15 تاریخ تک جو ہے ایک جو ورک کیا جاتا ہے, پیپر ورک کیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں فنان انوال ہے, اس پر ورک ہوگا اور انشاءاللہ 15 کو کوئی اچھی خوشخبری آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. جو آپ اتنی دور سے آئے ہیں میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اور انشاءاللہ جو یہاں کمٹمنٹ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی پوری انشاءاللہ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میں ایک دفعہ پھر ڈی ایس پی صاحب کا, ایس ایچ او صاحب کا, ایس پی صاحب کا جو انہوں نے 2 گھنٹے سے رول ادا کر رہے ہیں انتہائی مشکور ہوں, اور خصوصی طور پر احمد اقبال صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہمدردی کی ہے. اللہ نے اس کے والد کا ایک کاٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ بنایا ہوا ہے اور یہ بھی کوشش کر رہے ہیں, نوجوان ہیں اور نوجوان کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے کمٹمنٹ ہوتی ہے. تو میں پہلے ڈی ایس پی صاحب سے, احمد اقبال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور پھر ڈی ایس پی صاحب جو بات ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم نے پرامن طریقے سے, جس طرح میں مشکور ہوں تمام دوستوں کا کہ ہزاروں کا مجمع ہونے کے باوجود ایک پھول کی پتی نہیں توڑی اور ہمارا ریکارڈ ہے انشاءاللہ ہمیشہ ایک پازیٹیو جدوجہد کی ہے. اگر گرمی تھی تو ہم نے برداشت کی ہے, دھوپ تھی تو ہم نے برداشت کی ہے, صرف اپنے بچوں کے حلال رزق کی وجہ سے. اور انشاءاللہ
इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये जितनी भी आपकी तंजीमों की क़यादत है मेरी सरबराही में जो काम कर रही है मुखलिस है और इंशाल्लाह आपका हक आपको लेकर देगी इंशाल्लाह। तो मैं आप अहमद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे मौजूद मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन और हुकूमत के मुलाजमीन, मैं एक छोटे ज़िले की छोटी तहसील यानी ज़िला नारोवाल की सबसे छोटी तहसील ज़फ़रवाल का मुंतखब नुमाइंदा हूँ और आज चूंकि बजट का इजलास असेंबली में चल रहा है तो इजलास से निकलते हुए मेरी नज़र पड़ी आप पर। आप उनको ज़रूर देखिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हम इस पे 15 मुहर्रम तक तमाम वर्क करके 15 मुहर्रम को दोपहर 12 बजे आपकी टीम को वेलकम करेंगे और इंशाअल्लाह ये मामला हल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं तमाम दोस्तों को एक दफा फिर मुबारकबाद देता हूं और उन्हें रिक्वेस्ट करता हूं कि पुरअमन तरीके से आप घरों को जाएं। अगर कोई धोखा होने की कोशिश हुई तो इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद फिर हम यहाँ पर हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह एक एक पाई आपकी इंशाल्लाह लेकर देंगे और लेके रहेंगे इंशाल्लाह।